mpendwa, tunakusalimu na tunayo furaha ya kuwa pamoja na wewe kwenye kipindi hiki, mahali ambapo tunajifunza mafundisho ya msingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Wanaamini mafundisho ya Biblia namna gani na kuyafundisha namna gani. Hivi basi leo tunayo furaha ya kukaribisha kwenye somo la 27 na kichwa kinachosema Les 1000 ans et la fin du péché. Miaka 1000 na mwisho wa dhambi. Miaka 1000 ama milena na mwisho wa dhambi. Mpendwa, kwenye somo la leo tutazungumzia vitu karibia 4. Ya tatu nitakutolea swali. Jambo la kwanza tutazungumzia les événements qui inaugurent le millennium, mambo ambayo yanakuja kabla ya miaka 1000. Jambo ya pili itakuwa événements pendant le millennium, mambo yatakayotokea wakati wa miaka 1000, nini kitatokea. Jambo la tatu sont les événements à la fin du millennium, baada ya milenia kutatokea nini. Na jambo la 4 ambalo tutalizungumzia leo c'est la destruction de Satan et la fin du péché, kuunguzwa ama kuharibishwa kwa shetani na wafanya zambi wenzake, kuangamizwa kwa shetani na kwa watenda zambi. Na jambo la mwisho nitalitoa kama swali, nitauliza, je, moto itakayomchoma shetani na waovu, je, itaendelea kuwaka mpaka milele? Hiyo ndio swali nitakayokuuliza. Lakini kabla tuanze kwenye somo la leo, nitakusihi kwa unyenyekevu wote kukaribisha Roho Mtakatifu ili kwamba tuelewe somo kwa undani. Asante sana ndugu pendwa. Hivi kabla tuzungumzie jambo la kwanza, lakini ni kueleweshe jinsi gani inazungumziwa, ni isome jinsi ninavyonukuliwa hiyo somo ya 27 ya msingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Nitaitamka kwa lugha la Kifaransa na iliyokuwa nayo hapa. Inasema le millénium est le règne du Christ avec ses élus. Dans le ciel, règne qui durera 1000 ans. Il se situe entre la première et la deuxième résurrection. Et pendant cette période, le repouvé mort sera jugé. Et la terre sera totalement déserte. Elle ne se comptera pas un seul être humain vivant, mais sera occupée par Satan et ses anges. Lorsque les 1000 ans seront écoulés, le Christ, accompagné de ses élus, descendra du ciel sur la terre avec la sainte cité. Les reprouvés morts seront alors ressuscités, et avec Satan et ses anges, ils tenteront de vestir la cité. Mais le feu venant de Dieu les consumera et purifiera la terre. Ainsi l'univers sera libéré à jamais du péché et de pécheurs. Hiyo ni doctrine fondamentale 27. Ndugu pendwa, miaka 1000 ambayo tunataka kuizungumzia hapa. Tuzungumzie jambo la kwanza ambayo ni les événements qui inaugurent le millénium, mambo yanayotokea kabla ya milenia. Jambo la kwanza ambalo tulielewe kulingana na Biblia, tunaona kwamba kabla miaka 1000 ije kutatokea tukio la kwanza ambao ni ujio wa Yesu Kristo. Yesu Kristo atakuja. Hivi kuja kwa Yesu mara ya pili kunaandaa milenia. Yesu atakuja na utukufu mwingi na malaika na utukufu hakika mwingi sana. Na atakapokuja, tukio la kwanza ni kuja kwa Yesu Kristo. Baada ya pale, mara anapokuja kunakuwa ufufuo wa kwanza wa wale ambao walikufa katika Yesu Kristo. Na mara wanapofufuliwa, wanakuta wengine wacha Mungu ambao wako hai, na wote pamoja wanabadilishwa mwili na wanapaa na Yesu mbinguni. Wale ambao ni wafu katika Kristo wanafufuliwa, wanavaa mwili ya kutokufa, wanaenda kumngojelea Yesu Kristo angani, wanakutana na yeye mawinguni, kulingana na Wathesalonika wa kwanza 4:17.
Kitu kingine kitakachotokea ni kwamba watapaa mbinguni, na jambo lingine ni kwamba mara Yesu amekuja, tunazungumza ya kwamba anapokuja wale waliokufa katika yeye wanafufuliwa. Baada ya wao kufufuliwa, wale watakatifu ambao wangaliki wanaishi wanabadilishwa, wote wanapaa mbinguni. Lakini kwa wakati mojelea waovu wanakufa hakika, na ulimwengu anasema donc la terre restera désolée, inakuwa ukiwa, kulingana na Yeremia 4:13 hadi 16, ambayo inasema je regarde la terre voici elle est forme et vide, le ciel et leur lumière a disparu, je regarde les montagnes et voici elles sont ébranlées, et toutes les collines chancellent, je regarde et voici il n'y a point d'homme, et toutes les collines chancellent, et je regarde et voici il n'y a point d'homme, et tous les oiseaux du ciel ont pris la fuite, je regarde et voici le Carmel inaendelea hivyo na hivyo. Hivi itakuwa ukiwa na utupu. Jambo lingine ni kwamba shetani atafungwa kulingana na Ufunuo 22:1 hadi 3. Kufungwa kwa shetani kwa minyororo, maana yake ataachwa peke yake kwenye dunia hii, kwa sababu watakatifu watakuwa wamepaa mbinguni na waovu watakuwa wamekufa. Shetani anabaki peke yake akizurura hapo duniani, na hicho ndicho kifungo kyake huyo shetani. Hiyo ni jela ya shetani, mahali ambapo watakuwa kwa miaka 1000. Hiyo ni mambo ambayo yanatokea kabla ya miaka 1000 kuanza. Jambo ya pili ni les événements pendant le millennium. Nini kitatokea wakati wa miaka 1000? Kristo amefika huko mbinguni na wale ambao ni wakombolewa kulingana na Ufunuo sura yake ya 24. Na jambo lingine ambalo lazima ulielewe ni kwamba hapo kunakuwa sasa hukumu ya wale waovu. Tutabaki huko mbinguni tunapofanya hukumu yao, tukiwa hukumu kulingana na Wakorintho wa kwanza 6:2 hadi 3. Na yale mambo itakuwa ni furaha sana kwetu, si mbinguni. Shetani ataanza kufikiria kwa mabaya yote aliyoyafanya, atafikiria, lakini muda wake utakuwa umekwisha, hakutakuwa muda wa neema kwake. Tuzungumzie jambo la tatu ambayo ni les événements à la fin du millennium. Baada ya milenia nini kitatokea? Kristo na watakatifu ama wakombolewa watashuka katika Yerusalemu mpya. Kulingana na Ufunuo sura ya 21:2, watakaposhuka waovu wanafufuliwa kwa ajili ya hukumu yao kulingana na Ufunuo 22:5 na Ufunuo 22:7. Watakapofufuliwa, shetani watajipanga kwa ajili ya kupigana na kuwatesa tena wale wanaokuwa kwenye mji mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka, lakini papo hapo moto utashuka toka mbinguni kwa ajili ya kuangamiza, na Yerusalemu pia itashuka hapa duniani ikinenepa na ikikomaa. Ni katika Yerusalemu pale ndipo tutakuwa tukiishi pamoja na Yesu milele. Natamani ndugu mpendwa, uwe miongoni mwa watakaofufuliwa kwa ufufuo wa kwanza, watakaoenda na Yesu mbinguni kwa miaka 1000 na baadaye warudi hapa duniani katika Yerusalemu mpya. Tuzungumzie la destruction de Satan et de pécheurs. Wakati hapo watajiandaa kupigana na Yerusalemu mpya na watakatifu, papo hapo Mungu atatoa neno la hukumu na moto utateketeza shetani na waovu wote watateketea. Mpendwa, usiteketee pamoja na shetani. Moto umeandaliwa kwa ajili ya shetani na malaika zake waovu, si kwa ajili yako wewe. Ikiwa utaenda humo ni kwa sababu utakuwa ulitaka kuenda motoni, lakini Mungu hataki wewe uende motoni. Kulingana na Ufunuo 22:9 na Ufunuo 22:15 na Ufunuo 22:10, hapo utaona jinsi gani shetani ataangamizwa. Ninayo swali na kuuliza ndugu pendwa, le feu de la Guienne sera-t-il éternel? Je, hiyo moto itakayounguza shetani na waovu, je, itadumu mpaka milele kulingana na mashairi ambayo inazungumziwa kwenye Biblia na wahubiri wengi? Mark 9:43-44. Toa jibu lako hapa kwenye comment. Ninapomaliza ndugu mpendwa, ni kualike kumpatia Yesu maisha yako leo, kwa sababu ni hatari sana kwa waovu. Wataungua hakika, lakini kwa sisi ambao tutakuwa tumempokea Yesu kuwa Bwana mkombozi wa maisha yetu, atakuja hata tukifa leo tutafufuliwa kwa ajili ya kupaa na yeye mbinguni. Ama kama atatukuta tuko hai, tutaenda na yeye mbinguni na tutavaa mwili wa kutokufa.
mwili wetu huu utabadilishwa. Natamani uwe miongoni mwa wale watakaoenda mbinguni, sio mwa wale watakaoenda motoni, kwa sababu kuna kuteseka na kusaga meno hapo motoni pamoja na Shetani. Je, ni kusudi lako mpendwa ili uwe miongoni mwa wale watakaoenda na Yesu mbinguni? Ikiwa ni kusudi lako, tuombe. Tunayo furaha Yesu Kristo kutuzungumzia swala habari njema ya milenio. Asante kwa likizo hili kubwa ambalo tutaenda mbinguni si watakatifu. Mimi na mtazamaji tupatie neema ya kuishi maisha yanayokupendeza, ili kwamba ukija tuende na wewe mbinguni na turiti ulimwengu huu utakapokuja katika Yerusalemu mpya, katika jina la Yesu Kristo, amina. Ndugu mpendwa, usikose kusubscribe, kulike na kushare. Na kukaribisha kwenye somo ya 28 inayozungumzia la nouvelle terre, ulimwengu mpya. Mungu akubariki.